Asukjak CAC no member, former deputy speaker, Asukjak Joto, Okra Chakra, former TWM ni president juk, Finai Joto, Oro, sini MLA rok, MLA juk rok, TDAD sini members rok, Baksabo Kurikya, Baksabo Thangbaikya, Paithogo sini Bubogra, Bono Kuluminai, Tainoro Joto no Kulumayani Kok, Samani Kisa Naragnai. Kok saya tonga tongte, da bugya haing thanga. Awan bagi tini, belai kena significant de. Seng Simano, beri rogun ka great leader. Not only organization, not only a political party. Town bagi ang great leaders, Saka, Pulani Simino Borok. So I am not Kerana Theka Armo Klainai, no Puni Theka Armo Klainai, Nation Bilab Kainani Jagavo, the great leadership in Ka, women's, not only in Tiprasa, Ang Sana Thangmanike, globally, Joto women's Ronka, the great leadership. Bong Thani, Onek capability, Sing Sirnga Nangnai. Anbagayang, Tinimo, third foundation day of TWF, Ani Puila Kulung Yaprono Women's Rono. Kazan Takurok, Kabama Chini leaders of Cox I think are all black remarkable. Abang Tini Kubui. Ani Bukhabai, from the core of my heart, I would like to thanks to TWF and Maharaja. Tamri Bagui, Horoktam Tinjona, Zebrui, 1980, as some important roles, pivotal role, flag like ya. Asil Chasarara, homeless, Onek Borogni, Bushai Kamaka, Bushak Kamaka, Bihi Kamaka, Busaz Kamaka, among a darkness situation, Onek nationalist movement kind of leaders, including our Honorable President, Bijoy Kumar Uncle, Jail custody, act of tyranny, এত অত্যাচার এত নির্যাতন জায়গা করি জায়গা থুনানি জায়গা করি বাসাই তনা জায়গা করি আপনিকে আলঙ্গ চবিতন জায়গা সেই রকম সিচুয়েশনে বাসাই নাই সারা ত্রিপুরাসানি 12 কি হারা মনিষ্টার জনজাতি গোষ্ঠী নিবাগি নাই খরং তিসাউইকা দিল্লি ওয়া থাঙ্গে নাই দা দেন প্রাইম মিনিস্টার লেট ইন্দিরা গান্ধী থানি থাঙ্গে নাই Mokol tu muktui free kiklainai. Tini orang khorok noya Asukjak. Sini borong munangjek. Sini TWF chairman. Pavitra Bhakti Jamatia. Basai kisah ya khai phonuk di sini Asukjak. Tei khorokcha. Kebuya thachingo saite kanje sekang boktaro koksanero. Bokebuya unsung leader. Undoubtedly, I claim unsung leader, good orator, that and Tiprasa movement during the times of TUGS. Boni Porebo afterwards also. Kevuyabo, former TTADC chairman, TTADC CM, Bromganang Horinath, the Bormabo Kathanko, Binino Nogni Logishong. Aniken Nana Kripa Rani da Borma. Jela Lasinai Pano Bono Kunatima Nashukasaka Burina Tok. Jela Lasinai Simon Anghaita, our Anghai Buri Jela Lasinero, Bono Mogul Kunatima Nashuka or Wasika Nightok, Suru Nightok Simidaba.
माइको फाइ बासै कक सके दावा आं सामाहाय माइक सिस्टेम सय माथांगो आसुके कक खोनातो दक आसुगै तंमानि बासै मा खोनाओ बासै तंमोन आसुगै मा खोनाओ अबो बिनि स्पिच आं ताताल साय आरो कमा साखि दा जगदि सावनो सिनि सिनियर लिडार्स बिनि बिहिक बासै फाइजाक तिनि दा जगदीशनि बबो चाकरी बाकरी आगे किरी जागो मीटिंग फाइ दाव के किरी लिया साबो आनो नारक बनाय किरी नानि को कक करिया तिब्रासानि साउंटां नागिर ना आनि बुसाइ लगी ताव लोग आनि बासै आंबो जेखाने दादा थांगो दादा वासि उसु लास लासि जाना तालांया किन्तु ब थांगोन मुसुं जागो এই যে অবস্থা ফাইনাই বরক যতন সাইমানো অবন বাগি সিং বরক তিনি অর তাই খরচা ফাইলে অসুস্থ সিনি কেউয়া ফরমার মিনিস্টার लेट नगेंद्र जमातिया ने बिहि पवित्र रानी जमातिया दिस थ्री लेडी really played pivotal role on those days for the cause of indigenous people of Tripura. Sing born remember makane. Born mutu manak nai. Bubugra sao. Born muku maranai. Sokat maranai. Mloni buri rokni third foundation no mutu khalai sokat ya farde. Awan bagi sing tini born manjaka. Khazani ta kura bukrok. Kok tu sagatai kok sanani korokha kok sanani ringyan samani dabu gi haiman se tabu ke tamudeni kok sarek rabar bai sotonda rabar log ma gan kok solo hui tongha antai bisi lorlia te kamama kok sajangai tongo sal to tini pai thangya prithibi tini pai thangya ulo ang kok sabenon buskango orote kamama tama tangsa kok sanai rok tongkho musamung nainai rusamung nainai tini tongthong ni jorawo नरना बेलाय खाना हमबाय बुबुग्रानि साइथुमुंगो चबाओ बुरी बुमारो उल्लेखযোग्য भूमिका रहिने तिनी ऐतिहासिक हिस्ट्री एग्रीमेंट परे सिनी पार्लियामेंट इलेक्शन बाहायनो बिराट भाबे सिनी त्रिपुरानि थानसानो जों सुअ फ्लाइका दिल्लीनि दाउ प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार तंनाय से नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि थालिबो significant remarkable belai powerful people mandate marinai sini moharani Kriti Singh Devi Aboromano boot kaplai khleroka duita jagana Tripura boot kaplai khleroka abo norok ni fan Tripurasani fan Thansani fan o thansa morburum burum karagung dokchu jotono khulumba kya TW